अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? सबका खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज कुछ शायरी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। सबसे पहले एक पेश कर रहा हूँ कलाम। ये लिखा है कि रोशनी के सफ़र पे चला हूँ, ज़िंदगी अलविदा कर रहा हूँ। तेरी उल्फत का ये जाम पीकर उसकी कीमत अदा कर रहा हूँ। मेरे अंदर बहुत थी बलाएं, कुछ को मारा और कुछ को भगाया। एक बाकी रहा मुझ में, मैं उसके आगे जफा कर रहा हूँ। होना वाज़े हकीकत किसी की, पर्दा रखना मेरे मौला सब पर। शीनी लहजे में क्या है पोशीदा, ऐसे अपनों से घबरा रहा हूँ। तेरी रहमत के सदक़े में प्यारे, पलट गए वार दुश्मनों के हैं सारे। जो भी है मेरे बस में खुदाया, वो सब ही किए जा रहा हूँ। रोशनी के सफ़र पे चला हूँ, ज़िंदगी अलविदा कर रहा हूँ। ऐसे रास्ते पे चलने की खातिर की बहुत देर तुमने है नैयर, अपनी सिम्मत बदलने न देना, ऐसे खदशे को दफना रहा हूँ। रोशनी के सफ़र पे चला हूँ, ज़िंदगी अलविदा कर रहा हूँ। अच्छा, ये लिखा है कि पंजाबी में कुछ लिखा था, ये भी आपकी नज़र करता हूँ। लिखा है कि दसो कोई हाल, दसो कोई हाल, कोई नहीं मेरे वाल। दसो कोई हाल, कोई नहीं मेरे वाल। ससिए पिछा मुड़ जा हंझू पूंज के, ससिए पिछा मुड़ जा हंझू पूंज के। उजड़ गया तेरा थल, ते मैनू अगों तीर पे दिसदे हन, मैनू अगों तीर पे दिसदे हन। ते सज्जण आखण अगे हो के चल। वरियां दी जमी मैल ए, वरियां दी जमी मैल ए, इनू चंगी तरह मल। ए मिट्टी नरम करन लई, ए मिट्टी नरम करन लई अजे होर फिरना है हल। और आगे लिखा है कि इश्क विश्क प्यार व्यार, इश्क विश्क प्यार व्यार सब पुरानी हो गई गल। और आगे लिखा है कि असां ते उत्थे भी मसीत बना लई है, असां ते उत्थे भी मसीत बना लई है, जिथे वजदे सी कदी टल। बेहयाई भी मारे छाला, इनू चारों बन्नू ठल। ਇਹ इश्क नहीं खेड ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ इश्क नहीं खेड ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਖਲ। ਇਹ ਘੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਘੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਆਵੇ ਛਲ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰਾ ਭਰਾ, ਰੱਬਾ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦਾ ਲਾ ਦੇ ਫਲ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੋਂ ਫੇਰਾ ਆਵਣਾ ਈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੋਂ ਫੇਰਾ ਆਵਣਾ ਈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ। ਤੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਸਾਵਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਸਾਵਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਘੜੀ ਦੋ ਪਲ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾत ਦੇ ਹਾਂ, तू साढ़े नाल ना रल। ये एक लिखा था और मैं देखता हूँ। हाँ जी सामिन, ये एक
کلام میں نے لکھا تھا، یہ جو مخالفین احمدیت ہیں ان کو مخاطب کر کے یہ لکھا ہے کہ چلا ہے خاک کا جھونکا سورج اڑانے کو، چلا ہے خاک کا جھونکا سورج اڑانے کو، بڑے بے چین ہیں جھوٹے سچ مٹانے کو، چلا ہے خاک کا جھونکا سورج اڑانے کو، بڑے بے چین ہیں جھوٹے سچ مٹانے کو، تمہارے بولنے کا وقت تھا سو تم نے بول لیا، تمہارے بولنے کا وقت تھا سو تم نے بول لیا، اب آیا دور ہے تمہارے چیخنے چلانے کو، تمہاری عارضی حیثیت مٹا دی جائے گی، ہوا ہے روشن مہتاب جگمگانے کو، تمہاری سوچ تھی کہ ہم انہیں دبا دیں گے، ہماری فتح ہے درخشاں سارے زمانے کو، چلے ہیں علم اٹھائے ہوئے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، چلے ہیں علم اٹھائے ہوئے محمد کا، تیار ہم ہیں یہ گیت گنگنانے کو، تمہارے فریب عیاں ہو گئے زمانے میں، چلے ہیں قافلے تمہیں آئینہ دکھانے کو، غلام احمد کا پیغام گیا کناروں تک، غلام احمد کا پیغام گیا کناروں تک، اٹھا کے دیکھ لو انصاف کے پیمانے کو۔ جزاک اللہ۔ مجھے بعض دوستوں نے کمنٹس کیے تھے کہ آپ جو لکھتے ہیں وہ ایک نظم پیش کرنے کی بجائے کوشش کیا کریں کہ ایک ہی ویڈیو میں اپنا کلام جو ہے وہ اکٹھا بھی کسی ٹائم پہ جو ہے وہ آپ ہمیں سنائیں۔ تو اس لیے پھر آج میں نے یہ سوچا کہ الگ الگ ویڈیو بنانے کی بجائے ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں جو 4-5 نظمیں اکٹھی آ جائیں۔ باقی یہ ہے کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ کچھ زیادہ علم نہیں رکھتا ہوں شاعری کے حوالے سے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میسیج ہے یا پیغام ہے وہ فارورڈ ہو، وہ آگے جانا چاہیے۔ باقی تو یہ اس سے اتنا اور کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ اور جو میری نظر میں آتا ہے، یہ بہت پرانی میری نظر میں غالباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی نظم تھی۔ بزم دنیا سجا کے چلتا جا، اپنی ہستی مٹا کے چلتا جا، دنیا فانی کے نشوں سے دور رہ، انا کو دفن کر عاجزی بنا کے چلتا جا۔ تو میری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی لکھا جائے اس میں کچھ نہ کچھ میسیج جانا چاہیے، اور اس جو ہے نا وہ کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا ہے اس شاعری کا۔ یہ قادیاں کے بارے میں لکھا تھا میں نے کہ خدا کے ہاتھ سے جو پودا لگا بڑھتا ہی گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک جہاں بنتا گیا، خدا کی نصرتیں ہوں جن کے ساتھ وہ مٹتے نہیں، وہ ایک گل تھا اور پھر گلے گلزار بنتا گیا، عشق خدا سے آباد ہوئیں کتنی ہی منزلیں، ایک مسافر کارواں در کارواں بنتا گیا، جب زمینی سازشیں عروج پر ہوتی گئیں، جب زمینی سازشیں عروج پر ہوتی گئیں، تب خدائی فیصلہ آیا اور یہ بنتا گیا، ایک نور الدین تھا سب سے پہلا جانشین، ایک نور الدین تھا سب سے پہلا جانشین، اور پھر یہ قافلہ در قافلہ بنتا گیا، سب دعائیں جاتی تھیں خدا کے پاس مسیح پاک کی،
सब दुआएं जाती थीं मसीह पाक खुदा के पास मसीह पाक की, और इन दुआओं के तोफैल ये साजो समा बनता गया। ज़िंदगी की दौड़ में कुछ आखिरत की भी सोच लो, जो भी इस लड़ी में पिरोता गया बनता गया। फिर एक दफ़ा लिखा था कि बिन बुलाए जो तू आए ये मेरी किस्मत होगी, वरना इस शाखे बे मौसम पे कब कोम्पल होगी। अब के जो बात बतानी है वो सुनते जाना, मेरी हालत को न समझोगे तो हैरत होगी। तू सरे शाम महफिल सजाए रखता है, मैं खुद में कहीं गुम हूँ ये मेरी आदत होगी। तू अपनी ज़ात पे 100 किस्से दरख्शां कर ले, मेरे महज नाम से लोगों को मोहब्बत होगी। मना फिर से अपनी फतह के जश्न हरसू, मेरी हर हार में एक जीत पोशीदा होगी। हर बात मेरी रद की मर्जी तेरी, जानता रब है जो भी मेरी नीयत होगी। जो न था अपना उस पे शिकवा कैसा, इसमें रब ही की कोई बेहतरी होगी। जितना चाहे उड़ा ले मेरी मुफलिसी का मजाक, एक दिन मिलना नैयर को ये तेरी हसरत होगी। देखता हूँ जी आगे जो आप लोगों को पसंद है। कुछ पंजाबी में लिखा था, ये लिखा है मैंने कि फेरे दुनिया सियाणी हो गई, फेरे दुनिया सियाणी हो गई ते बदल सारी कहानी हो गई। फेरे दुनिया सियाणी हो गई ते बदल सारी कहानी हो गई। उदों लोग पढ़ाकू नहीं सन, बहुते चोर ते डाकू नहीं सन, कच्छां दे विच चाकू नहीं सन, हुण इह गल पुरानी हो गई। फेरे दुनिया सियाणी हो गई ते बदल सारी कहानी हो गई। आगे लिखा है कि वड्डियां दे कोल जाके बहना, खिदमत उन्हां दी करदे रहना, चंगी गल नूं पल्ले बन्नना, हुण गल सुनन नूं राजी कोई नहीं। फेर ये दुनिया सियाणी हो गई ते बदल सारी कहानी हो गई। आगे लिखा है मियाँ बीवी दा प्यार बड़ा सी, दोनों नूं एतबार बड़ा सी, एक दूजे ते नाज बड़ा सी, हुण जानू ते जानी हो गई। फिर ये दुनिया सियाणी हो गई ते बदल सारी कहानी हो गई। चाचा बाबा ताया हुंदा सी, सारे रिश्तियां दा एहतराम बड़ा सी, इज्जतां देण दा मान बड़ा सी, हुण अंकल ते आंटी हो गई ते फिर ये दुनिया सियाणी हो गई ते बदल सारी कहानी हो गई। ये लफ्ज़ जो है ये थोड़ा सा मज़ाक का रंग दे के जो लिखा गया है बाद रिश्तों को, ये इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि किसी को जो है वो मजाक का निशाना है या, लेकिन ये सिर्फ एक समझाना था कि जो हम पे हमारी जो रवायात हैं, हमारे जो इक़दार हैं, उसके ऊपर हमने एक जो खौल चढ़ा लिया हुआ है मगरबी मुआशरे का, ये उसकी तरफ इशारा है। पहले प्यार मुहब्बत बड़ा सी, दीदियां दे विच हया बड़ा सी, वड्डे निक्के दा ख्याल बड़ा सी, हुण गल आनी जानी हो गई ते बदल सारी कहानी हो गई। वड्डे वीर सी प्योवां वर्गे, धीआं भैणां करदियां पड़दे, शर्म उन्हां दी सारे ही करदे, हुण ते इज्जत बचानी हो गई ते बदल सारी कहानी हो गई। मावां कोल भी टाइम बड़ा सी, चंगी मत दा देण बड़ा सी, किसी दी गल दा सहण बड़ा सी, गैरत पानियों पानी हो गई। फिर ये दुनिया सियाणी हो गई ते बदल सारी कहानी हो गई। जी ये ओवर ना दे, आगे भी कुछ देख रहा हूँ। ये भी पंजाबी में लिखा था और ये हर अहमदी का एक जो सबसे बड़ा ख्वाहिश है कि हमारी मुलाकात हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्ल अज़ीज़ से हो जाए। तो इस हवाले से मैंने कुछ पंजाबी में लिखने की कोशिश की, मैं ये पेश करता हूँ आपको
ਕਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਰੱਬਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਰੱਬਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਨਾਰੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਖੈਮੇ ਪਿਆਰੇ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਈਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਪੜੀਏ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸਜਦੇ ਚੁੰਮੀਏ ਉਹ ਥਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਜਗਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਉਹ ਜਲਸੇ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਉਹ ਧਜਦਾ ਉਹ ਸਜਦੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਣ ਵੇਖੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ ਹੋਣੀ, ਕਬੂਲ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਝਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ। ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਜਲਵੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ मिला दे। और आज सारा पंजाबी का कलाम ही मेरे सामने आ रहा है, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, मैंने अभी टाइम देखा है, तो इंशाल्लाह जल्दी आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे और कुछ नई वीडियो लेकर, कुछ नई शायरी लेकर इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जाते हुए मेरी शायरी अगर आपको अच्छी लगती है या इसमें आप कोई तस्वीर चाहते हैं या जहाँ कोई कमी बेशी हो तो अपने मैसेज से मुझे आगाह कीजिएगा। और दूसरा बात ये है कि हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।